हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू masterbrainiq। पिले क्लास टी आरंभ करने पूर्व कही रखी कि जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं जो मैंने आमर प्लस बैच नापी चाहते masterbrainiq रो ऑफिशियल ऐप रु यहाँ हूँ आम ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर यह अवेलेबल रही आपण मैंने यही ऐप को डाउनलोड कर प्लस बैचेस नहीं पारे। 2025 रे पिले आमर बहुत सारा स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर देखिपारे बहुत सारा पिले क्वालिफाई करछंती एवं आपण मान जदि चाहुचंती हमर प्लस बैच नेबा पई ताहा मध्य हमर ऐप रे उपलब्ध रही। ठीक अछि, तो हमर बीए बीएड 2026 बैच 307 टंका रे आपण मान को मिल पारुची हमर ऐप्स माध्यम रे। एवं बैच रे पिले कौन कौन रहिबा हमर ना लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहिबो, क्लास नोट्स पीडीएफ मध्य रहिबो, प्रैक्टिस सीट मध्य रहिबो, 500 प्लस वर्तमान 1000 पाखापाखि मॉक टेस्ट आपण माने पाई परिबे एवं डाउट ग्रुप रहिबो, पीवाईक्यू एनालिसिस मध्य वर्तमान सुधा चली हमर एवं यार वैलिडिटी प्ले रहिबो हमर अप टू एग्जाम पर्यंत जे पर्यंत एग्जाम हेई नाही आपण माने आराम से पढ़ी परिबे। ठीक अछि, एवं जदि कोनोसी डाउट थाए हमर जॉइन करिवारे तो 9861982155 नंबर रे कांटेक्ट करी पारिबे एवं डिटेल्स जानकारी नहीं पारिबे। देन ये गला हमर बी बीएड बैच पिले। देन हमर बीएससी बीएड बैच 2026 आपण माने देखि परथिबे सेम रहिबो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स पीडीएफ, प्रैक्टिस सीट, 500 प्लस मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, पीआईक्यू एनालिसिस एवं वैलिड रहिबो हमर अप टू एग्जाम पर्यंत मध्य रहिबो। ठीक अछि। देन ओडिशा बीएचईडी जदि देखिबा सेम रहिबो पिले 307 टंका पिले आपण मानकू सबू कंटेंट मिल पारुची। क्वालिटी कंटेंट आपण माने केवल आम चैनल ही पाई परिबे जोटा कि वैलिड रहउची हमर वैलिड अप टू एग्जाम पर्यंत। ठीक अछि। जदि कोनोसी डाउट थाए पिले आपण माने एही नंबर रे दिया जाईची ताकू पिले कांटेक्ट करि परिबो। से नंबर रे एही नंबर माध्यम रे आपण कांटेक्ट करि परिबे एवं डिटेल्स जानकारी नै परिबे। ओडिशा एमएड बैच लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स पीडीएफ, प्रैक्टिस सीट, 5 प्लस मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप। ठीक अच्छे, 307 टंका आपण माने पाई परिबे। देन ओटीटी ओएसटीटी सीटीटी जदि देखिबा हमर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहिबो, सेम रहिबो, क्लास नोट्स पीडीएफ, 200 प्लस मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, पीवाईक्यू एनालिसिस, वैलिड पिले 1 ईयर रहिबो। काहे कि ना जेहेतु प्रति वर्ष थरे थरे आसुजी ओटीटी ओएसटीटी तो हमर वैलिडिटी 1 ईयर रहउची। ठीक अछि, सेही 307 टंका रे आपण माने सब पाई परिबे। ठीक अछि। तो यहाँ हूँ पिला ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यही चैनल माध्यम आपण माने डिटेल्स नोटिफिकेशन पाई परिबे। जदि जो माने चैनल सब्सक्राइब करना एबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, ता द्वारा आपण माने सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाई परिबे। ठीक अछि। डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि हम ऐप्स रो एवं हमर टेलीग्राम चैनल रो आपण माने जॉइन करि परिबे। ठीक अछि। देन क्लास 2 को आरंभ करिया पिले। तो पिले आज हम देखिबा 2021 रो बीए बीएड रो पॉलिटी एवं हिस्ट्री रो जो एमसीक्यू गुडी को रहितला से गुडे को डिस्कशन करिबा। ठीक अछि। तो चलो पिले देखियो फर्स्ट क्वेश्चन हमर कोन रही छी। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट whom a vote of no confidence motion was moved in the Lok Sabha? के.एस. हेगड़े, हुकम सिंह, बलराम झक्खर, जीवी माभलंकर। कौन है आंसर पिले? के से प्रथम स्पीकर जहाँ अगेंस्ट रे हमरो नो कॉन्फिडेंस मोशन चलते लोकसभा रे। कौन है आंसर पिले? के.एस. हेगड़े, हुकम सिंह, बलराम झक्खर, जीवी माभलंकर। कौन है आंसर पिले हमरो? हमरो है आंसर ऑप्शन डी पिले, जीवी माभलंकर। ओके, मन रहिला? ठीक अच्छे। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन पिले, एगुड़ा पिले देखि दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो vernacular press act that was enacted in the year 1878 to curtail the freedom of the Indian language press was Lord Wellesley, Lord Ripon, Lord Mayo,
ଲର୍ଡ ଲିଟନ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ପିଲେ? ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ପିଲେ? ଏଇଟା କିଏ ଆଣିଥିଲେ 1878 ମସିହାରେ? ଲର୍ଡ ୱେଲ୍ସଲି, ଲର୍ଡ ରିପନ, ଲର୍ଡ ମାୟୋ ନା ଲର୍ଡ ଲିଟନ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ପିଲେ? ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ କିଏ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଆମର କିଏ? ଲର୍ଡ ଲିଟନ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେବେ ଆଣିଥିଲେ? 1878 ମସିହାରେ। ବୁଝିଗଲା? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ଲିଟନ ପିଲେ? ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲେ ରୟାଲ ଟାଇଟେଲ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ହେଲା ମନେ ରଖିବ। ରୟାଲ ଟାଇଟେଲ୍ସ ଆକ୍ଟ କେବେ? 1876ରେ। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ଥିଲା? 1876ରୁ 1880, ହେଲା? ବୁଝିଗଲା? ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ? ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଦ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ, ଦ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ଆଉ ଦ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା? ଦ ଖାଲି ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲେ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏର ଆନ୍ସରଟି ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲେ କିଏ ଆବଲିସ୍ କରିଥିଲେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟକୁ? କିଏ ଆବଲିସ୍ କରିଥିଲେ? ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କର। ପିଲେ କିଏ ଆବଲିସ୍ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଅପସନ୍ ରହିବ। କିଏ ଆବଲିସ୍ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱେଲ୍ସଲି, ଲର୍ଡ ରିପନ, ଲର୍ଡ ମାୟୋ, ଲର୍ଡ ଲିଟନ। ବା ରିପିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ଲର୍ଡ ରିପନ, ହେଲା? ବୁଝିଗଲା? କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ? 1882 ମସିହାରେ ପିଲେ ରିପିଲ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲା? ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ରିପିଲ୍ କରିଥିଲେ 1882 ମସିହାରେ। କିଏ? ଲର୍ଡ ରିପନ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ ରିପନଙ୍କ ସମୟରେ? ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1882 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଆମର ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ? ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ, ଯେଉଁଟାକି 1882 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହଣ୍ଟର କମିଶନ ବି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ? ଆଉ ଆମର ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 1883-84 ସମୟରେ। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ତ ରିପନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ପିଲେ କେବେ ଥିଲା? 1880ରୁ 1884, ହେଲା? ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। 1880ରୁ 84, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ଅପସନ୍ ଡି। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲେ। Which of the following option is the characterized of the Constitution of India? Very rigid, partially rigid, partially flexible, ନା ଖାଲି rigid ନା ଖାଲି flexible? କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ପିଲେ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ଭେରି ରିଜିଡ୍ ନା ପାର୍ସିଆଲି ରିଜିଡ୍, ପାର୍ସିଆଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍, ନା ରିଜିଡ୍ ନା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍? କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ପିଲେ? ଆମର
कौन हम आंसर हमरो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर पार्शियल रिजिड एवं पार्शियली फ्लेक्सिबल ओके देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन the reason the Poona pact in 1932 was agreed upon by Dr. B.R. Ambedkar and Gandhiji was due to the provision that the depressed classes would get no reserved seats in provincial and central legislative council election. The depressed classes would decide if they wanted reserved seats before a provincial a legislative election. The reserved seats for the depressed classes were to be voted in by the general electorate in the provincial and central legislative council election. Now, the reserved seats for the depressed classes were to be voted in by the scheduled classes in the provincial and central legislative council election. बोले आमर 1932 मसीह आम्बेडकर एवं गांधीजी मध्य जो पूना पैक्ट साइन होता से प्रोविजन पे कौन कहला डिप्रेड जो आम डिप्रेस क्लासेस वुड गेट नो रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल आउ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन पे आम कौन कहला डिप्रेस क्लासेस कर जो रिजर्व सीट रही प्रोविंशियल आउ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी रिजर्व रही आउ कौन कहला सेकेंड ऑप्शन रे द डिप्रेस क्लासेस वुड डिसाइड इफ दे वांटेड रिजर्व सीट्स बिफोर ए प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव इलेक्शन कौन कहला इलेक्शन समय रे से डिसाइड करेंगे कौन से रिजर्व सीट रखिए कि नहीं बुझीगला कहार केबे नाम इलेक्शन पूर्व जब इलेक्शन पूर्व से कहे से सीट रिजर्व रहिबो कि नहीं बुझीगला देन जो नेक्स्ट देखिए कौन कही the reserved seats for the depressed classes were to be voted in by the general electorate in the provincial and central legislative council election कौन कहला एथिरे ना से माने वोट दे पारिबे प्रोविंशियल आ सेंट्रल जो काउंसिल इलेक्शन हबो सेथिरे मध्य से माने वोट दे पारिबे आउ कौन कहला ना the reserved seats for the depressed classes were to be voted in by the scheduled classes in the provincial and central legislative election कौन हम आंसर बोली कह केटे केटे ऑप्शन पिले देखुछटी मु पिले ऑप्शन गुडा रखुची तुम देखो भल फास्ट तीनटा देखो फास्ट दीटा देखो देन ए दीटा देखो हमर आंसर हे बोले कौन ऑप्शन सी the reserved seats for the depressed classes were to be voted by general electorate in the provincial and central legislative council election ओके ठीक अछि तो ओके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले a patriotic tale of the revolt of the sannyasis against the Muslim forces of the East India Company, published in 1882, authored by Bankim Chandra Chattopadhyay was युगलन गुरिया गीतांजलि आनंदमठ सरस्वती चंद्र patriotic tale of the revolt of the sannyasis against the Muslim forces of the East India Company, published in 1882, authorized by Bankim Chandra Chattopadhyay was कोउथि लिखा है सब हमरो
ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। A patriotic tale of the revolt of the sannyasis against the Muslim forces of the East India Company, जोटा कि 1882 पिले पब्लिश होता। ठीक अच्छे। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन पिले पिले मन पड़ला गोटे क्वेश्चन हम आमर सन्यासी रिबिलियन पिले केबे हितला आमर सन्यासी रिबिलियन सन्यासी रिबिलियन पिले आमर केबे हितला एक क्वेश्चन से जानी आमर सन्यासी रिबिलियन पिले केबे हितला आ कहार लीडरशिप रे पिले हितला मन पका केबे 1770 मसीह रे क्यों जगार पिले आरंभ होइतिला मोर बेंगलुरु हैला पिले किया लीडरशिप करथिले गिरी संप्रदाय हैला गिरी संप्रदाय आउ गोटे अछि पागलपंथी रिबिलियन पिले केबे होइतिला पागलपंथी केबे होइतिला पागलपंथी रिबिलियन केबे 1813 मसीह रे किए लीड करथिले पिले करम साहा एवं टिटू मिर करम साहा एवं टिटू मिर बुझला क्यों जगार पिले हितला सेही बेंगल रो हमर देन पाइको रिवोल्ट पिले केबे होइतिला पाइको रिवोल्ट बा पाइको रिबिलियन केबे होइतिला 1817 मसीह रे क्यों जगह ओडिशा रे कहार लीडरशिप रे हमर बक्सी जगबंधु हैला बक्सी जगबंधु देन ओडिशा रे आउ कोन गोटे हितला हमर संबलपुर रिवोल्ट केबे हितला संबलपुर रिवोल्ट पिले केबे हितला संबलपुर रिवोल्ट केबे करे 1833 कहार लीडरशिप रे पिले हमर वीर सुरेंद्र साय ओके बुझियला बुझियला तो देन हमर रामसी अपराइजिंग के बेदला रामसी रामोसी केबे 1822 मसीह रे कहार लीडरशिप रे चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के ओके ठीक अछि ओके ओके ठीक अछि एगुडा पिले जोड़ा कहूँ मन रखियो एगुडा परीक्षा रे आगु आसीबो क्वेश्चन गुडा देन कुका रिवोल्ट केबे होइतला कुका रिवोल्ट केबे होइतला हमर 1860 मसीह रे क्यों जगह रे होइतला पंजाब बुझियला कहार लीडरशिप रे पिले भगत जवाहरमल बालक सिंह आउ राम सिंह कुक्का किए भगवत जवाहरमल बालक सिंह एवं राम सिंह कुक्का जोड़ा कि पंजाब रे लीड करथिले कुका रिवोल्ट 1860 मसीह रे बुझिला तो आउ गोटे रहिला हमर व्हील अपराइजिंग जोटा कि हमर 1820 मसीह रे हितला जहाँ 4 रु 5 वर्ष धरि चलथिला से व्हील अपराइजिंग लीडरशिप कार रहितला दशरथ एवं हेरिया सेबराम बुझिला ओके ठीक अछि
देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यार राइट आंसर टी कोन हे जिवो ऑप्शन सी आनंद मठ Which of the following statements about social reformer Sir Syed Ahmad Khan is incorrect? What are the incorrect statement bile कहबो He focused on spreading Western scientific education among the Muslim masses in India. ଆମର ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଜୁକେସନକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ନା ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ preached that one nation theory which says that Hindus and Muslims are one nation. ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସେ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ जोटा कि आमर कौन कहते ना वन नेशन थ्योरी हिंदू मुस्लिमଙ୍କର यूनिटी ऊपर से कहते ना आउ कौन कहते ना ही फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875 टू एजुकेट मुस्लिम साइंटिफिकली आमर 1875 मसीह एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोली जोटा कि आमर मुस्लिम मान को एजुकेशन देवाई ना कौन कहते अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान इन द 1860 इन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश पिले क्वेश्चन कौन कही देख कही इनकरेक्ट यहीटा सब मन रख इनकरेक्ट तरबारी आई देखीदबनी यहाँ मत लगे हाँ यहाँ होटा मारदे पलि आसली कि गोल बुले देखिए पलि आसे सेमती करनी पढ़ क्वेश्चन दे इनकरेक्ट कौन हम आंसर पिले कौड़ा हम आमर देख लो ऑप्शन एटा पिले ठीक अच्छे ही फोकस ट्रेडिंग वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन एमंग द मुस्लिम मासेस इन इंडिया सेटा ठीक अच्छे देन सी कौन आमर फाउंड करते आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 भी ठीक अच्छे देन से अलीगढ़ मूवमेंट भी स्टार्ट करते भी ठीक अच्छे कौटा भूल अच्छे आमर ऑप्शन बी से कदा भी कहते वन नेशन थ्योरी कथा यहाँ मन रख तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बुझीगला देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन The disqualification of a member of the Legislative Assembly arising on the grounds of defection in the state legislature is decided by Chief Minister of the state, Speaker of the Legislative Assembly, Leader of Majority Party, Chairman of Legislative Council. पहले डिस्क्वालिफिकेशन टा के डिसाइड करिवे चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन हम आंसर प्ले कौन हम आंसर फटाफट कमेंट करो आमर कि डिसाइड करिवे डिफ्रेक्शन टा ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बुझीगला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन is mentioned in which of the following articles of the Indian Constitution? Power of Parliament to amend the Constitution is mentioned in which of the following articles? Article 36, Article 368, Article 155 ना Article 268 कौन है आंसर प्ले प्ले आर्टिकल 36 टा हूँ डीपीएसपी रो डेफिनेशन मन रख बुझीगला ओके देन आर्टिकल 155 टा कौन कहले प्ले
appointment of appointment of governor by president ହେଲା ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 155 ରେ କହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ 268 ରେ କ'ଣ କହିଛି କହିଲ 268 ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡା ପିଲେ କଲେକ୍ସନ କରାହଉଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଏ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି ସେଣ୍ଟର ତ ସେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାଯାଏ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାଯାଏ ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 268 ରେ ମେନସନ ରହିଛି ଓକେ ତ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଆମର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ସେଟା ଆର୍ଟିକଲ 368 ରେ ରହିଛି ଓକେ ବୁଝିଗଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିଗଲା ଓକେ ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ପ୍ଲେ ପିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ଅପସନ ଗୁଡା ପଢିବ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଟା ଦେଇଛି ପଢିବ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କହିବ read the following statements and choose the correct option with respect of the routery system introduced by the British. Routery system was introduced in Delhi and most of the northern states by Thomas Munro, who was the Governor General during 1820 ରୁ 27. Then the principle of the system was the directed collection of the land revenue from each individual cultivator by government agents. कौन है आंसर बोले फॉल्स ट्रू ଆମର ଏଇଟା ଠିକ ହବ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ହବ କଣ ହବ ଫଲ୍ସ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ଫଲ୍ସ ଟ୍ରୁ 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 ଫଲ୍ସ ମୋର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ ଏଗୁଡ଼ା ଯିଏ କରିଥିବ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏଗୁଡ଼ା ହଁ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ପିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଆଇ ଇଜ wrong. The principle of this system was direct collection of the land revenue from each individual cultivator by government agents. ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପିଲେ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରାହେଉଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଓକେ ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏଇଟା ଠିକ ହବ ଅଛି ଫଲ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରୁ କୋଉଟା ଅଛି ଫଲ୍ସ ଟ୍ରୁ ହଁ ଏଇଟା ଅପସନ ଏର ଅଛି ଫଲ୍ସ ଟ୍ରୁ ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲେ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स से भलिया पिले रहिला स्टेटमेंट पढ़ो आंसर करो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अबाउट कोडा ठीक अछि पिले को लॉर्ड कैनिंग प्रोनाउंस द transfer of government from East India Company to the crown at Allahabad. Now, Lord Canning was the Governor General of India when English Education Act of 1835 was enacted. କ୍ୟାନିଙ୍କର ଆମର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେତେ କେତେ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଆମର 1856 ରୁ 57 ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲା ଦେନ୍ ତାପରେ ଭାଇସରୟ ପୋଷ୍ଟ ଯେବେ ଆସିଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେବେ ଥିଲା 1858 ରୁ 62 ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇସରୟ ଓକେ ପ୍ଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇସରୟ ଟାଇମରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମର ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରୁ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲା କାହାକୁ କ୍ରାଉନକୁ ବ୍ରିଟିଶର କ୍ରାଉନ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ହେଲା
1858 ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1861 ବୁଝିହେଲା। ତ କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ହବ ଆମର? ଏଇଟା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୋଲି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟୁ ଦ କ୍ରାଉନ୍ ଆଟ୍ ଆଲାହାବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ଠିକ୍, ଏଟା ଭୁଲ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? True and false. Option B is the right answer. Next question jo play. Which of the following statements is true regarding the assembly of the States General called by Louis X VI in 1789? कौन अब right answer बोले? Artisans were denied entry into the assembly. It was called to hand over power to the middle class. The first state sent the maximum number of members to it. The third state was represented by peasant. को स्टेटमेंट ठीक अच्छे? The assembly of the States General called by Louis X VI. कौन अब राइट आंसर प्ले? हमारा ऑप्शन सी, the third state sent the maximum number of members to it. C is the right answer. Then the next question play. Who among the following was the Viceroy of India when the Quit India movement was launched by Mahatma Gandhi in the year 1942? Lord Irwin, Lord Linlithgow, Lord Wellesley, Lord Dalhousie. कौन है आंसर प्ले? किए थे भाइसराय आमर 1942 मसीहा रे? किए थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड डेलहाउसी ना लॉर्ड वेल्सली? किए थिले मन पकईकी कर आंसर प्ले. प्ले इरविन कर टाइम पीरियड केबे थिला? आमे टाइम पीरियड देखिदेले मन रहि जिवो सब हला. इरविन कर टाइम पीरियड थिला केबे? 1926 रु 1931 हाँ कि नहीं? डेलहाउसी कर टाइम पीरियड केबे थिला? डेलहाउसी का टाइम पीरियड थिला केबे? 1848 रु 1856. देन लॉर्ड वेल्सली का टाइम पीरियड केबे थिला? आउ लॉर्ड लिनलिथगो टाइम पीरियड केबे थिला? এই দুইটা কমেন্ট করো, এই দুইটার आंसर হবে, এই দুইটা কমেন্ট করো। লর্ড ওয়েলসলিଙ୍କର কেবে? ଏଇଟା ପିଲେ ମସିହା ମନେ ରଖିବରେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ୟା ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ କରିପାରିବନି, ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। 1798 ରୁ 1805। ଓକେ, ୱେଲସଲିଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ 1798 ରେ। ଦେନ୍ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ? ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଥିଲେ ଆମର ତାଞ୍ଜୋର 1799 ରେ, ସୁରଟରୁ ନେଇଥିଲେ 1800 ରେ, ହଁ। ଏବଂ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବାସେନ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ 1802 ରେ। କିଏ? ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି। ମନେ ରହିଲା?
ଦେନ୍ ଲର୍ଡ ଲିଲିଥଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେବେ ଥିଲା ପିଲେ? 1936 ରୁ 1944। 1936 ରୁ 44। ତ କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ? ଲର୍ଡ ଲିଲିଥଙ୍କ ସମୟରେ। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଗଲା ତ? ଓକେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲେ। The book Poverty and on British Rule in India severely criticized the economic impact of the British rule in India. Who was the author of this book? On British Rule in India बुकटा किए लिखिଥିଲେ? Poverty and on British Rule in India किए लिखिଥିଲେ? दादाभाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ना मोहनदास करमचंद गांधी? कौन अब आंसर पिले? दादाभाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ना मोहनदास करमचंद गांधी? ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ए इज द राइट आंसर पिले। दादाभाई नौरोजी लिखिଥିଲେ, ବୁଝିଲା? କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ନରଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣିବା, ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ହେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ବୋଲି ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। Who among the following options is termed as the first law officer in India? Law officer of India ପିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ law officer କିଏ? law minister of India ନା attorney general of India ନା chief justice of India ନା solicitor general of India? କଣ ହବ ଆନ୍ସର ପିଲେ? ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କର। କଣ ହେଇଯିବ ମୋର ଅପସନ୍? କଣ? B is the right answer. ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ପିଲେ କେତେତମ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ହେଇଛି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ହାଇଏଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ? ଆମର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ। କେତେତମ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ହେଇଛି? ଆର୍ଟିକଲ କଣ କି ତମେ କେହି ଜାଣିନ ଏଇଟା? କମେଣ୍ଟ କରୁନ। ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯାଉଛି ତମର। ଜାଣିନ ଏଇଟା? ଲେଖିବ ନା ଆଉ, ଥରେ ଥରେ ପଢିବ ଏଗୁଡ଼ା। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ଏଇଟା 2021 କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ କେବେ ଆର୍ଟିକଲ ବି ପଚାରିଦବ। ହେଲା, କେତେ? ଆର୍ଟିକଲ 76। ବୁଝିଗଲା? ଆର୍ଟିକଲ 76 ରେ ମେନସନ ହେଇଛି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଆମର ଏଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟରରେ ସିନା, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ। ବୁଝିଗଲା? ପିଲେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆମର ଏଜି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଯାକ ପାୱାର ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିପାରିବେନି, ହାଇକୋର୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଲା ତ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଜାଣିବ କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଦରକାର ପିଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତୁମ ରିପିଟେଡଲି କହିବି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଖାଲି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆର୍ଟିକଲ 76ରେ ମେନସନ ହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା? ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କିଏ କଲା ଆମର? ଫାଷ୍ଟ ଆମର MC ସେଟଲବାର୍ଡ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିଲା ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
A true teacher of spirituality, Shiva Dayal Sahib founded an esoteric Hindu and Sikh sect known as Seva Sadam, Dharma Sabha, Radha Swami Satsang, Shiv Narayana Satsang. कौन है जो आंसर प्ले राइट आंसर है कौन शिव दयाल साहेब फाउंडेड एन esoteric Hindu and Sikh sect known as option C Radha Swami Satsang. Then your next question play. Who among the following is responsible for standing the newspaper called Som Prakash in Bengali language in the year 1858? Sardar Vallabhbhai Patel, Ishwar Chandra Vidyasagar, Henry Vivian Derejo ना राजा राममोहन राय सोम प्रकाश आमर केबे फाउंड करथिले केबे प्लेस कराइतिला एटा आमर 1858 रे बुझियला के फाउंड करथिले आमर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर केते मसिया रे 1858 58 59 जोटा देले भी करिवो हला 58 59 बुझियला क्यों जगह रे पिले कोलकाता रे ओके देन आउ गोटे आमर ऑप्शन रहिला इंपोर्टेंट जोटा कि आमर डेरेजियो करथिले 1878 मसीहा रे से भी गोटे पेपर बा जर्नल गोटे लिखिदिले इंडिया गेजेट केते मसीहा रे 1887 मसीहा रे 78 कहि देल कि प्ले बुझियला 1787 तो किए लिखिदिले आमर विवियन डेरेजियो मन रखिबले इंडियन गेजेट 1787 मसीहा रे आमर डेरेजियो द्वारा लिखाई देला हेनरी विवियन डेरेजियो बुझियला ओके कन्फ्यूज होने आउ थर लिखि दउछि 1787 मसीहा रे क्यों जगह रे कोलकाता रे हला कौन इंडियन गेजेट बुझियला 1787 मसीहा रे नेक्स्ट क्वेश्चन जब तो ये राइट आंसर प्ले कौन हो ऑप्शन बी बेंगली भाषा रे लिखा हैतिला सोम प्रकाश बुझियला देन जो देखिए प्ले बेंगल जब बेंगल गेजेट फास्ट बेंगल न्यूज पेपर जोटा सेटा केते मसीहा लिखा हैतिला आ किए लिखिथिले सेटा हमर बेंगल गेजेट किए लिखिथिले कहलो जोटा फास्ट बेंगल न्यूज पेपर एटा बेंगल गेजेट होची फास्ट बेंगली न्यूज पेपर 1818 मसीहा लिखा हैतिला हला मन रखिबो एटा किए लिखिथिले हरिश्चंद्र राय हला हरिश्चंद्र राय बुझियला देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले मन रखिलो तो एगुड़ा जोड़ा जानि नस प्ले लिखिबो एगुड़ा तुमको एगुड़ा कहूची एथुनी क्वेश्चन पकेबा आ को बाहर कोड क्वेश्चन आनियो से देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच कंट्री द यंगेस्ट इन द रेस फॉर कॉलोनीज wanted its place in the sun when it came to gaining more colonies before the World War One. कौन अब आंसर ब्रिटेन जर्मनी इटली फ्रांस किए चाहूला बोले बहुत कॉलोनी गुड़िक ता अंडर आसे किए क्यों कंट्री युद्ध किए प्रथम करता कहले वर्ल्ड वार रे ब्रिटेन जर्मनी इटली फ्रांस कौन अब आंसर बोले आमर
ऑप्शन बी जर्मनी 1914 मसीहारे स्टार्ट होइतिला युद्ध मन रखिबो सेफ 1 ओके देन जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले which article of the Indian constitution states the power to issue writs for the enforcement of the fundamental rights vested in the Supreme Court and High Court कौन अब आंसर प्ले प्ले ओनली कहि ओनली दुईटा काटी दबो हैला नेदर तो कौन नेदर तो हबनी नेदर ऑफ एटा कि एटा हमर देइ जिबा रीड इशू करिया पई एटा भी हबनी तो आंसर हिजो कोन बोथ आर्टिकल 32 एंड 226 32 टा होची हमर सुप्रीम कोर्ट 226 टा होची हाई कोर्ट बुझिला ओके एथिरा किछि बेसी एक्सप्लेनेशन दरकार नाही ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पेरे which European power faced the heaviest loss regarding human lives in the First World War One. In the First World War One पुणी रहिला First World War पहले कौन आंसर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी रूसिया फ्रांस कौन आंसर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी रूसिया फ्रांस कि अधिक आमर क्षयक्षति क्यों देश प्ले होता फास्ट वर्ल्ड वार रे 1917 मसीह विड्र कर देथिला प्ले आमर ब्रेस्ट लिस्ट आमर जो ब्रेस्ट लिस्ट बस आमर ट्रिटी रही कौन आंसर प्ले ब्रेस्ट लिस्टबुक आम जो ट्रिटी होता किए करथिले जर्मनी और रूसिया हैला एटा सिक्रेटली ट्रिटीटा होता पे मन रखियो तो किए अधिक आमर पे आमर क्षयक्षति होता ह्यूमन लाइफ्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेवीएस्ट लॉस कार आमर ऑप्शन सी रूसिया लोक खाइया को नथिले तांको देश जानछ ना खाइया को नथिला तथापि तांको लोक युद्ध करथिले रूसिया रे देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन एटा देखि दे प्ले एटा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 the Russian empire suffered an estimate 1.7 million military deaths with nearly 5 million wounded and 2.5 million captured or missing देखि परजोटी 25 लाख लोक मिसिंग आउ कैप्चर मध्ये हेदिले कौन करवा भगवान करतु सेमितिया वर्ल्ड वार केबे न हो किंतु वर्तमान परिस्थिति जेमती होई अमेरिका देखुथिबा अमेरिका वेनेजुएला ईरान इजराइल ये सब देखुथिबा बिल न्यूज कौन कौन चली जेबे हाँ कि नहीं को मुहूर्त भी आमर तृतीय विश्व युद्ध आरंभ हो पारे केही भी प्रेडिक्ट करि परिबेनी आमर डोनाल्ड ट्रम्प जेमती होउचंती नाइ रे प्ले आमर प्ले केते परसेंट टैक्स लगे जंदी कहलो भारत ऊपर प्ले जो माने देखि दियो से माने जानि थिबो जो माने न्यूज देखु दियो केते परसेंट टैक्स लागि छि एबे सुद्धा भारत ऊपर इनिशियल स्टेज रे केते लागितला केते परसेंट लागितला इनिशियली प्ले आमर भारत ऊपर 25% टैक्स लगैतला अमेरिका देन एडिशनल 25% लागि छि टोटल 50% टैक्स लागि छि इंडिया ऊपर बुझिला तो कौन हाँ प्ले आम क्वेश्चन बाहर को पड़े क्वेश्चन कौन कर द सिपाही मीटिंग इन 1857 ब्रोक आउट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस पानीपत आगरा दिल्ली मेरठ प्ले कें जगह आमर 1857 रिवोल्ट स्टार्ट होता फटाफट लिख फटाफट और डेरी करनी लिखि पका कें जगह प्ले स्टार्ट होता कि पानीपत आगरा दिल्ली ना मेरठ हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बुझिला
କେବେ 10 ମେ 1857 ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମର ପିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? 1857 ଯେଉଁ ଆମର ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା, ବୁଝିହେଲା। ତ ପିଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ 2021ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନ ପିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିନ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବ ହେଲା। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ପିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବ, ସମସ୍ତେ କରିଦେଇଥିବ ଅଲରେଡ଼ି, ନାଇଁ କି? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଓକେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲେ।